हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो गला भिडियो देखी आम जाइलु घटगाँ एवं पुरी। हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमती अच्छा आज जगन्नाथ ही दर्शन करने जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करिया जीवा कालियार ठाकुर महाठाकुर हां हाय सोला बादर आनंद हाय हाय सोला बादर आनंद हाय हाय सोला बादर हाय हेलो। ये तो गध कि चुटी किन कर लेना ना बाय 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 लव यू छाड़ दे लगे दीदी को। हां ए बेगड़ा मैं भांजी भांजी ओके चलो आज रबर पिला तोर आदि तोर मनर खाइस आज मटन बिरयानी तोर खोयरा खोई हला अरे यार तोर मोर उठा हाय गाइस दिस इज माय सोला सोला कौन बने तू जाय मोर मिठू ना कौन ये सड़ा ये सोला भण जाए ये हाय सड़ा भाऊ जाए Hi, nice to meet you. Have a good day. This is my Solana Bhanji. नेक्स्ट नेक्स्ट Nice to meet you. Have a good day. This is my Pro Bhai. Going to Sola. सोला Mr. Loki. खुशी Hi, nice to meet you. This is my Shalino Boni. And I happy to meet you. माय स्वीट वाइफ My sweet, lovely Maipo. अमर धर्म Hi, this is my mommy now Simon. Okay. Thank you. Hi, nice to meet you. My Solana Maipo and my Solana Bhojo and my Maipo Bhojo also. Love you. Aare babu, aadune. ठीक है. Okay. Hi, nice to meet you. Have a good day. This is my Solana Bhonja and also my son, Mr. Keshavraj Kuria. अरे तो ले गया. कम हाँ. सुने. हाँ आगे गुटे क्लिप तो करिया. गुटे क्लिप दे. मुझको बोलो रखिएगा. हाँ मुझको बोलो रखिएगा. हेला बेला. अंशु हाय. की जल्दी उठो आओ जी सुराट. उसी पर साइड पेज. आई एम गोइंग टू सुराट. बंगाल. हो चल लिफ्ट एटा गोल्डन लिफ्ट बोले चल गुटे. चल भाई तरोबा. माय भाई. समस्त जा हम चल बाय जीरो में Mora hits tini. बाय बाय। रूम नंबर 208 और कहते हैं. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ. अंशु जय जगन्नाथ। Jai Jagannath, Jai Bhagan Gupta. हाँ कहीं पियो गुप्त महापुर तंत्र महापुर गुप्त का बोलते हैं. जय जगन्नाथ। हेलो एटा कार फेवरेट सॉन्ग भाई ना एटा कार फेवरेट सॉन्ग हम माइक ना ए जाना पड़ने फेस ए गीतर मते भल लागे अंशु जब याद सताए तुम्हें हमारी गलियां जाना.
रे আর বাবু বক্সের পাপা मारुति पाटो पड़े बुडी बुडी उठ जाना जाना जगा डाकिला जाना यो কইছিলু তো গোটা গোটা বলো পুরি পোল হলা তোর পাঠ বড় হলাই ଆଜିକାଲି କହିଦେ आइले रे जगन्नाथ धाम जाने जाने जय जगन्नाथ मुंडिया माता बाट मंगला ना बाट मंगला जा मुंडिया मार पूरा आउरी चारि गुण उसार रोड करी पूरा ये करे आला याडे रे जा डिजाइन कर सलेन बढ़िया रात्रे लेटा मजा लगे ना ये जागा देखो ଏବେ ଖରା ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ରାତିରୁ କମିଲା ରହିଲା ରେଟ୍ ଥିଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି ବୋଧେ ଦାମ୍ ଯିବା ଆମେ ଅଟୋ ଭାଗ ଯିବା ଏଟା କି ରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭକ୍ତ ନିବାସ ବାଜିବେ पार्किंग एइड अच्छे पार्किंग नाम है ये ना नौ तो दाओ लॉर्ड्स ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಮ जय जगन्नाथ ଏ ମନ୍ଦିର ଆগে ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆଇଲା জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ জয় জগন্নাথ हमसो लाउडली ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଏଇଠି ପାଖରେ ବି कौन आइला जगह ବର୍ଷା ହବ ବାତ୍ୟା ହେଇଯିବ ଏଠି ଗାଡି ପାର୍କିଂ ହେଲା ଗାଡି ପାର୍କିଂ ହେଲା ଏ ପଇଡା ପିଇଦିଅ ହଁ ପିଇ ଦଉନ ବାବୁ ଯା ପଇଡ଼ ପିଅ ଚଲ ସବୁ ପଇଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଇ ଦେଇ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ କାହିଁଲେ ବାବୁ ସେଇଟା ପାପାକୁ କହ ସେ ଇଏଟା ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ ପିଇବୁ ହେଲା এটা সফট আছে ଫିଙ୍ଗି ଦେନା ତଳେ ଧରିକି ହେଲା কোকোনাট পাটি ହାଏ ଭାଇନାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଇଡ଼ଟା ହେଇଛି ହାଏ ଦିସ୍ ଇଜ ପଇଡ ବଡିଆର ବଡ ଭଉଣୀ কোল্ড ড্রিঙ্ক দিস ইজ আ গ্রিন কোকোনাট ନିଅ ଦିନ ନିଅ ମୁଁ ଖାଲି ପିଇଦେ ମୋର ଏଇଟା କଣା କରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ ନା ଏ ସବୁ ଚାରିଟା ଅଣା ହେଇଛି ହଉ ବାବୁ ପିଏନ ମୋ ବାବୁର ପିଇ ଦେବ ଥର କୋଉଟା ବଡ ବାବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପିଇବିନି ତମେ ପିଉନ ଏ ତା ପାଇଁ କିଣି ଦା କିନ୍ଦା କର ଏଇଟା ପଇଡ ମିଳିବ ହଁ ମୋର ଏଇଟା କିନ୍ଦେ ମୁଁ ଏଇଟା କାହାକୁ ଭାଗ ଦେବିନି ଏଇଟା ମୋର କାହିଁକି ସବୁଠୁ ଭାଇନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଖି এটা হচ্ছে মোর এটা হচ্ছে মোর ଦିଅ নাই টেস্ট করনি হ্যাঁ সেটা না না সেটা মোর ପୁରା ମୁଁ କହିବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ମୁଁ ଇଜ ବଡ ଅଲ୍ ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ମାଇ ପଇଡ ଆସ ବଡ আই এম এ মছিয়া আই এম এ বড় পড়ি দিস ইজ আ কোল্ড ড্রিঙ্ক ହଉ ପିଇ ଦିଅ ଏନ୍ଜୟ କର ଯାଉଛି ରେ ନା ନାଇଁ ଧର ତ ବିଡ଼ି ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ ମାଡ଼ିଂ ଦେଖା ତ ମତ ପେଟ୍ରା ଥାନ୍ତା ଆରେ ମହିଳା ଆମେ ଶିଖୁନ ପଳେଇ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲଛୁ ନା ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆଜି ସେଠି ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି আলো হজিয়া ফোন ଏପଟେ ବାହାରି ପଟେ ସେଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇବା ନହେଲେ ହଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇବା 4 ଜଣ ସବୁ ଜାଗା ଗୋଟେରେ ଚାଲ ଆଡେ ପଳେଇ ଚାଲ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଦଉଛି ଆସ ଏଠି ମହିଳା ଆରେ ତମେ କରିଦିଅ ଓପେନ୍ କରିଦିଅ
अंशु बोलो जय जगन्नाथ व्यू भी रिटर्न एड्रू मिलजो नहीं ए दीदी गाड़ी ଅଛି उधर खुला थे ना कौन से ये ऑटो रे पड़ी आइलु सुंदर पाखु अंशु कौन खाउचा कोकोनट वाह पार्किंग जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ବରମପୁର ଆଇଛୁ ହେଲା बरमपुर आइछु କଣ ବୋଧେ ବାବା ନା ବୋଲା फोन नंबर टा मन रखिता है फोन नंबर पचाले कहो मस्त आइला काय स्मृति स्मृति हाय आसली अप्पा सहित तो मिसी पाइलुनी स्मृति सहित मिसी पड़ो रे श्रिया दीदी हेलो स्मृति साहेब मिसी रोटेट करी करो फ्रेंड ମନ୍ଦିରଟା ହଉନି ହଁ 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 ଭିଡ଼ିଓ କଥା ଚାଲିଛି ଇନ୍ ଦେଲେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ଇନ୍ ଦେଲେ ମନ୍ଦିର ହଉନି ଲାଇନଟା ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ସବୁଠି ଆଜି ଭିଡ଼ ଏବେ ଗଲା ଭାବୁଛି ଏତେ ଭିଡ଼ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ହେଡ଼ି ଆଜି ରାତି ହେଇଯିବ ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି ଭିତରକୁ ଗଲେ ହେଲେ କୋଉ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଯେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ରାତିକି ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା ଆଗେ ଠିକ ହେଡ଼ି ରାତିରେ ଆଗେ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଠିକ ହବ ପରା କେଜାଣି ଏଇଟା କି ଦ୍ୱାର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ଭୋଗ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଏଇଠି ଗହଳି ଦେଖୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଉ ଗହଳି ଲାଗିଥିବ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ସେଇଟା କହିଲି ପରା ଏଇଠି ତୁ ଯଦି ଆଉ ଜଗନ୍ ବାପରେ ହାଇ ଛୋଟ ହେଇଗଲୁଣି ତୁ ଛୋଟ ହେଇନି ତୁ ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲୁ ମୁଁ ତତେ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ଛୋଟୁଡ଼ି ହେଇଥିବ ତୁ ଏଇଠି ସାଇକେଲ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ସମୟ ପଳେଇଲା ଏଇ କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ହଁ ଦୁର୍ଗା ଓ ଇଏ ଇଲ ଖାଇ ଦୁର୍ଗା ନହେଲେ ଶଳେ ହଉ ଟେନସନ୍ ନିଅ ନା ତମର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ରଜଙ୍ଗନଙ୍କର ନାଇଁ